خب درود هموطنای عزیز و بینندگان گرامی، مخلصا، مبارزها و مخالفها و گوناگون فکر اندیش ها. درود خداوند بر خانه شما هم بود. منظرت یک سه روزی برنامه نکردیم، نبرآمدیم، صحبت نکردیم، سخن نکردیم. من گفتم مردم همون برنامه گذشته را یک بار خوب تماشا کرده گیرند. گفته یک دو روز برنامه هم نکردیم، گپ هم نزدیم. اکیرا برنامه هم گفتن نمیشه، اما قطعی شما گپ نزدم، در افیر نخوردم. و اسلام کریمов گفته بود که حاضرم از اینترنت دیدم موندم، بعد گفتم بیز یک بار برم قطعی شما صحبت کنم. اسلام کریمов گفت که در یک اینترویوش، یعنی نمیوک تاجیکستان داده، گفت می نوزن، می فخرن یا که نمیدونم کتگی میکنن، منبرهای بلند از استقلالیت، مستقلیت سخن میکنن، در حالتی که گرانیتسای او را مثال عسکر روس وانی میکنه. گفت یعنی نمیو که پرای او در چی بود، هیچ وقت گفت یعنی عسکر دیگر کشور و کشور ترا آمده، یعنی پروست همه за جموندن خشرو، за کنی خشرو داشتن یا که هفت دختر داشتن دیگه ها نمیکنن، یعنی در عوضش چیزی هست. یعنی معنای گپی او بود که تاجیکستان مستقل نیست و اصلی معنای گپش که اون پریزیدنتی که اون رهبری که هر یک دولت میتونه کشور خودش نگاه کنه، یعنی بگیم نگاه کردن سرحد یگان مشکلی، یگان پرابلم نداره، یگان پرابلم نداره، در حالتی که اگر خودت از ملتت باوری داشته باشی، از خلقت باوری داشته باشی، حاجت به دیگر کس نیست اومده زنی کشوری تر بگیم که سرحد تر وانی کنه. یعنی بدن حربی دیگر کشور در و کشوری که خودت در بلاد میاری میمونی، اون معنای را داره که تو باوری به مردم خودت نداری، یعنی اون برای مبلغ کلان برای او صرف میکنی تا که همون میجنبوندگی جوتا حمایه کنند و تو به جنبونی نباشه، مردم قبیده روچنوی میجنبونن اونجا را. یعنی که باوری نداشتن به ملت خود و در سر ملت خود آوردن حربی دیگر کس، امنیتی یا که بگیم که حربی دیگر ملت آوردن، گویا که ما دروژستمین استرانه هستیم و امروز ما را سرحد منوانی میکنن این روس ها یا دیگر گپ ها. اینا همه یک افسانه هست، همه افسانه را در سر ملت بار میکنن، در بنام ملت اینای کارشون انجام میتن، حمایه ملت، حفظ ملت، ناموس ملت، فرهنگ ملت گفته، اما همه کارو برعکس میشه. و امروزه چیزی که ما هم میبینیم، همین کاری که ما میبینیم، اینو نه برای حمایه سرحد تاجیکستان، نه برای حمایه چیزای بگیم که دولتی و غیره ها، اینو تنها برای حمایه امام علی رحمان. سلوچی چیو تاجیکستانی اگر که بگیم که خست زیدی امام علی رحمان و باید دید 101 دیویزیا بگیم پاپولن پروگرام حمایه کنه. ما صدها فکت ها داریم که 201 دیویزیا بگیم یعنی آشوبی نو گنرال و بگیم که آشوبی بدخشان بگیم درآمده با لباس تاجیکی حربی ها، همون تکنیک های امبلم های تاجیکی قطعی در آمده تای مسکده 201 دیویزیا زدگی است. و از اون جمله ای فکت هم ما داریم که بلاروسیا در آمدن، ژوسکا مسکو قطعی در آمدن آدم را پروندن، کشتن، بردن پول در یک زندان زدن، مایب کردن، تجاوز کردن، همه ای را
урусо кардаги буданд, яъне худи Беларус ин корда даст задагӣ набуд. Када бошам я тадташ буд, на ҳама ҳарбӣ. ана бигем ки ҳами хел аст. Яъне имрӯза бигем ки ҳарбии Хитой даровардагиш, яъне интереси Хитой нест Эмомалӣ Раҳмона ҳимоя кана. Интереси Хитой сари ӯ аст ки ҳамун қарзои додагиш да муваққатӣ заминора мегира. Агар дода натонистӣ баъд полни мегира. Яъне ҳам хел договорқатӣ. Ва Хитой имрӯз ҳамун чизҳои муваққатии худша ҳимоя карданда армияш именно ҳамун минтақа дар омадагӣ ва дар ҳамун минтақа гашта истодааст. Территориальный целостӣ ки бигем ки дар ивази қарз залог да истодагӣ аст, ҳамун залога нигоҳ дора Хитой. На самом деле залога нигоҳ дора. Яъне ки барои ягон камбудӣ шава и бигреза, фардо халқ отказ кана, бига нақрин дар кор, ту чӣ кор кардести, тира кӣ гуфт бите? На самом деле фардо ма биём, ман мисол мегӯм ки тира кӣ гуфт бите? Яъне диди шароити иҷараҳо, додӣ, тира кӣ гуфт бите ира? Яъне ки ягон чӣ пурсидӣ? Чӣ ба ту ай буҷаи Тоҷикистон зиёд қарз додӣ дар ин? Яъне патинут карда наметонистагӣ. Яъне бибинем, банк да оддитарин мерай, барои гирифтани қарз банк тра мега ки чӣ дорӣ? Хона дорӣ? Не. Аҳа. Мошин дорӣ? Не. Аҳа. Чӣ дорӣ? Хоб. Як гов дорӣ? Ду бузғола дорӣ? Ту дамон 500 сомон қарз дода метонем. Тамом. Ай зиёд наметонем. Аммо банк бира чӣ дорӣ? Залог да. Хона дорам, дар дорам, мошин дорам. Ҳамаи ҳамира агар бигем ки гарант бигзорӣ, ва Хитой чи банк барои як қупша пул мета. Ва агар сели Тоҷикистона гарант бигзорӣ, у тақоқа пули Хитой додагӣ аст намешава. Яъне чӣ ба додӣ дар ҳолате ки надоштам инсон, яъне буҷааш ҳамун тинуд намекард. Тра кӣ гуфт ай зиёд қарз битед? Хулас ин спорҳо, ин разборҳо, бигем ин зборҳо мешава оянда хати Хитоям. Аммо овардани 201 дивизияна барои ҳимояи сарҳад аст, ёки бидани Россия ҳам дар уҷа, на интереси бигем тоҷики тоҷикистониро ҳимоя кунад. Тоҷики тоҷикистониро дар Россия ҳам кишта истоданд, дар Тоҷикистон ҳам кишта истоданд, дар ҳамаи ҷо кишта истоданд. Барои ҳимояи ҳамун меҷиммондагӣ гуфти ҳам гапо 21 инами режима бигем нигоҳ бин мекунад, то ки бигем халқ зиддӣ нахеза, халқа барои киштани халқ. Аммо дар документ барои ҳимояи сарҳади шумо ва ҳимояи бигем ки ҳамон чизҳои бигем стратегӣ ва давлатии шумо уҷа истодагӣ аст. Аммо дар бораи ОДКБ ҳам суҳбат карда будам. Воқеан ҳам имрӯз хеле баъд истодам, фикр кардам дар бораи ҳамон ОДКБ. Амира дар ҳафта фикр карда истодам. ОДКБ яъне ташкил шид барои ҳимояи территориальной целостии каждый давлат. Агар ки як кас ҳимоя куна, ҳамла куна, уҷара защита мекунанд любой давлат. Ман нигоҳ карда истодам, бозам ҳам навори Салавиев ай пешам биромад, аммо где ОДКБ гуфтаги гапаш? Дар ҳамуҷа нигоҳ кардам. Ман гуфтам, на самом деле где ОДКБ? Значит захват кардани Путина ҳатто ки Тоҷикистон ҳам признават накарда истодааст ки имрӯз ОДКБ-ро роӣ намекунад барои ҳимояи Херсон. Значит Тоҷикистон считает там уже захваченное место. А если Таджикистан считал бы там российский территориальный целостность входит в российский территориальный целостность, Таджикистан отправил бы ОДКБ войска, чтобы защищать. Пас иҷа худи ОДКБ Херсон, бигем ки Донецк, Луганск ва гайра ҷойҳоро уже ОДКБ бигем ки оккупирований считат мекунад дар иҷа. Намедроя дахолат намекунад, намедроя армия. Ҳам хел нест? Яъне территория оккупирований буд. Спорни территория Карабах да оккупирований территория буд спорни. Ҳам хел аст? ОДКБ дахолат карда натонист. Мисоли оддӣ мегирем. Байни Қирғизистону Тоҷикистон да ОДКБш дахолат карда натонист. Вақти Россия Херсона территориальный конституцияш да дохил кард, нав 4 кас қати қарсак задан, Россия, Россия, Россия гуфта.
پس کجا شدی ОДКБ چی با روسیه را حمایت نمیکنه سوال значит اینجا نه تاجیکستانی را признавать کرده ایستاده است نه دیگر کسی که نه ارمنیا یگان کسی که در ОДКБ هستند یگان تای همینو признавать نکرده ایستادن که خرسون یعنی часть Российской Федерации Донецк Луганск часть Российской Федерации یعنی اینو هیچون признавать نکرده ایستادن ولی کجا راسه میخیزن از دیگر کشورها مینولن که چی با признавать نمیکنه بگیم که چیزی مورا من همین چیزا رو همین روز فکر کرده که نسامم دلی ای توکای مسخره بازی توکای خدفانکنی توکای نوی خدت آرام کردن توکای چیزا شما دوام میتین این ای طرف دا لوکاشنکا بروتوش گیز اسمی دوا هر روز یک گپ میزنه او تراکتور 280 کیلومتر ساعت شای کرده است اونا شو برول BMW نوام تر 280 بروواردستان скоростя последний моделش 280 300 میرم ای در جوانیش تراکتور 280 ای کرده است ای вообще ебанутый است крышаш رفتگی بداسی ایرا برای دگم پسیخبالینسا ایرا بسانجین تراکتوری 280 نمیره 280 км в час мега на кольцевой мега заехал мега она ша обурд ягон спорткари кора карда наметона и трактор қати кадаги даси кора спорткар қати наметони ки 280 км соат фақат рост метони брай ирам гуфтам гапой на шумахерой на максимальный каскадер дам тайёр шудаги инсоно аст ку ҳамо шояд 280 дарами трасса ҳайкана и трактор қати кольцевой омадаги честно признаюсь мега 280 км в час у гуфт ки журналист кам тарак камш ака гуфт 250 ки гуфт нихуя гуфтам 280 гуфт як случайно 180 буд гуфт не یک спидометр трактор 80 навиштаги 60 навиштаги хайна допустим 80 200 километр дига далбаёб ай киҷо гирифт номаълум ай медонӣ намира ими чизи даниш дабиё яку мега фохрин шаида и ҳатто ки намедона трактор чанд мерава айрӯи чанд трактори мтзра 50 зиёд ай карда намешава 50 зиёд ай ки бишинин ай кине спидометрш да коғаз қати бинависен 280 да стрелка рамонен баъд ҳай кардан бигирен баъд бигӯен ки Лукашенко правильно мегӯяд ама 280 рафтист ина хел соф ебанутиё соф ина хели ебанутиё бигӯем ки сари қудрат омадагӣ аст мефаҳме намира соф ина хели ебанутияниё ё здаров ихе саломатишон соз нест ё намедонанд ягон чира намедонанд нами ҳайвон вори ку киштан қати истодагӣ аст халқ чӣ хел бовар карда истодааст ман намедонам уна як тайдигаш дамо ҳоли ҳамона шобара 80 даромадест анор қати ҳар рӯз селфи мекунад қати бодринга ҳар рӯз селфи мекунад ҳар рӯз қати ҳамо помидор селфи мекунад намедонам қати каду селфи мекунад ҳоли ҳам ҳамо бигӯем ки ӯ кадо менавишта мегӯяд ки 75 км соатш навиштаги дар спидометрш 75 навиштаги будааст мтзда 75 мерафтааст агар максимальный скорость абиҷиқи 75 мерафтааст 205 км дига ку и бофтай дили худаш хулас бародарои азиз яъне будани ҳарбии дигар кишвар дар як кишвари дигар ин маънои ӯро дорад ки бигем барои киштани худи халқи ҳамон кишвар омода ва оварда мешавад дигар ягон чизи дигар нест на барои ҳимояи ватан на барои ҳимояи сарзамин на барои ҳимояи тоҷикистон на барои ҳимояи территориальни границаҳои бигем ки тоҷикистон ба худо қасам ҳами халқи тоҷики мо ку ман шумо дами 1 миллион фоиз гарантия метавам ба тиёқ границашаку ҳимоя мекунад ба тиёқ ҳимоя мекунад ба тиёқ ба шохику ҳимоя мекунад
برای توجیک در کار نیست که سرحدی او را خانه او را اومده اوروس نگاه بکنه. اوروس آورده شدگی است برای کشتن نمی توجیکی سلوچین اگر که خسته مونن بکش. وای تاری چند انتها کشتن یک تاود تنه این همی عبدالحلیم نظرزاده را آشوب بش فوال نیروز گارانتیش قطعی که فاکتوش است. ده صد یکم دیویزیا فرمای توجیکی پوشیده ماسکه پوشیده زد توجیکو را کشت. بدخشونه ده سه آشوب شکو نمی اوروسا رفتن کشتن و غیره اونا کی را بگیم که چیشه همشه کو هم کشتن همشه. بدن روس در تاجیکستانی خطر برای ملت تاجیک است نه حمایه هست. همین ده صد یکم دیویزیا بدنش خطر برای بگیم که تاجیکستانی هست نه برای حمایه تاجیکستانی. همین اسلام کریمов بابا کو روز گفتم گپا گفت که این ترسونچک است برای حمایه خودش و اولاد خودش برای حمایه کرسی خودش گفت 101 دیویزیا را آوردگی است نه برای حمایه سرحد. راست میگم. خدا نگهبان تماشا فکر نظرتون را زیر کامنت بنویسید. میدرویم هر روز بعد صحبت میکنیم. ای بابات سلامت سربلند باشید. دو خود تو رسید پادپیشت کردن بگیرید و فکر نظرتون را نوشتن بگیرید زیر کامنت.